national highway bang monchio simlong bo keha lama tangnai ke JCR company he o abu company dio ta mo tini aro mosla ke kolok mo tini aro cement riamo bathake low quality national highway lama tangthio se tini aro dam kom thau ma star cement raw abudima ro boise mosla ri kolok ke aro tini ha ching riamo ke bo ha no ri o ha no brong ne manot tini 2022 kiye khau khoye aro karayo dalawe mix kiye tini dalai ri o arimi national highway he mole bathake chong national highway mai mole chong khatongo himba boding kiye 2 number kiye samutang na mole joto logo projaro khatong yana inke mami sike bodike chong lama kaham saye lama ya jematang inke chong mai ke bodike national highway ro mai tong ke chong abono kaham ke khelar one na joto sothe mo be kiye inke para thaini bro ro phono bono sothe no mami inke wa mai dile mai ya are ye jodi se bo tangpai khang tha khele tele arole ha khotoi kong to phobrale sinang sia tini aro tikli nge tini ha khong nge tini toi ba thau ye aro gari lai mi ang tong pho aboro para thaini bro ajang bai thanglai songnai ma bro se cost nai brang se sinai are mi chong bodi ke tre budima mane lama ka hamaya are mi chong saute eno khelar one nai nai di chini jorani khorang tv channel lo टूटा अरे भाई टूटा आप लोग का जो वीडियो है हमारे पास अरे धीरे धीरे बात करना ये आपका ये बिहार नहीं ये वही मैं भी आपसे बोल रहा हूँ ये एडीसी एरिया है ठीक है ध्यान से बात करना वही मैं भी बोल रहा हूँ अच्छी तरह बात करना ठीक है अच्छी तरह आपसे देखे मैं कितना पोलाइट हाँ ठीक है आ जाओ चलो गाड़ी में आपका नाम नौशाद होता है नौशाद आपने ये हुआ है पीसीसी हाँ पीसीसी जो हुआ है 100 mm थिकनेस पे हुआ है यानी कि ज़्यादा मोटा नहीं है इसके बाद जो हो रहा है वो होगा कितना पे 1250 हाँ तो वहाँ चेक कीजिए ये तो पीसीसी है आपने 100 mm नहीं तोड़ पाए तो आप कैसे चेक कर लिया हमने कर लिया ना चेक कर लिया बहुत दिनों से कर लिया हमने आपने रिकॉर्ड कर लिया हम यहाँ से अच्छा यहाँ पे सीमेंट कौन सा डाला है सीमेंट डाला है यहाँ सीमेंट वो क्वालिटी क्वालिटी बोलिए ना नहीं हम देखिए यहाँ पे हम लोग साइड इंजीनियर है हर का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जैसे कि आप प्रेस से है कोई रिपोर्टिंग ऑन फील्ड करता है कोई ऑफ फील्ड करता है तो वैसे ही हम लोग का भी है कोई क्वालिटी वाले भी है वहाँ पे तो वहाँ से जाके पता कीजिए कौन सा सीमेंट वहाँ पे यूज हो रहा है। जनता क्या इधर से काम चल रहा है अब इधर देखा है ना काम में तो सीमेंट का नाम पता नहीं क्या आपको नहीं क्वालिटी वाले बताएंगे देखिए भैया क्वालिटी सीधे बात बोलिए मत बोलो देखिए बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं क्योंकि हम नहीं आ रहे ना आज आया देखिए आपका काम कैसे चलता है देख लेगा हम ठीक है ना आपने अपना चेक कर लिया ठीक है चेक तो कर लिया बहुत चेक कर लिया और टूटने से नहीं होता तो ठीक है ना बहुत टूटा अभी करूँ क्या फिर से नहीं तो तुम चेक कर लो नहीं मैंने तुम जाके चेक कर लो ना मैंने कर लिया है आपने कर लिया ना और जो आपको लगता है कि अरे भाई no le ro tamo kam tamo le tapsu kala hala le bosor क्या देते ना काले ka hada ke nung le ro tamo le nung le msa bosikala 10-12 mas ka ha ka hada ke bola bukti company JSR company ke boro bok kam tamo ba harte baikie balu sara ke kam tanye bro simin kom ke tangmola koi sat taro kala सप्ताह तो हाँ
Oh, 300? 300 MB. Oh, MPO. Oke, bo company ni ro supervisor le tong tong. Oh, Tong wok mamu. Zoy. Oh. Oke, bo company manager le spa. वो कंपनी ने ओनर के एमडी सर Bukta sar. अच्छा. प्रोजेक्ट मैनेजर के Project manager. साबास खान Ke bodu ke bro har pe beke kam tamole koi sab taka hala. मोटामोटी 7 तक लाई थम दं हा 7 तक तो यहाँ Oh. Ntoi lama no lu tomi bam ten chimte jora bro contact me bola ma. ओके ब्राउन वांगमुन तो सिमलोंग ब्राउन कांटेक्ट मायो Oh. अच्छा के bo bro bo lama no pura bodu beke 2 number ke chole ri to hana. आरे पर नहीं मायो अच्छा 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 के बुद्धिमा के तोनेरो नि वाइ बियरो के हापो बुद्धिमानो नजरि साफादे साफा साफाया काल सुजराले साफमले क्रिको साफिमल करखो के बो कंपनी होग्रा रनो लेना रो बुद्धिमा के हाथ पे बेले चली याही वा हापो कौ सामर ओले करखो दा सा टेक माइन तो बार समोसा ब्राउ ले वहां पे सया हम लोग इसमें अच्छा अच्छा नहीं पाइन तो क्या आप के सगो ना बुद्धिमा ब्राउ के त्रे समो दियो দাদা তোমরা যে অন দ্য স্পটের মধ্যে এখানে মধ্যে বালু আর মাটি এখানে বালু ছাড়া মাটির মিক্সের কাজ কই সপ্তাহ চলতেছে লেবার কইতেছে এক সপ্তাহ চলতেছে কিন্তু এখানে মানে কোম্পানি ম্যানেজার এখানে কিছু কথা কইনি এইটারে এখানে তো বালু দিয়ে কাজ চলছে ঠিক আছে তো মানে আমরা এখন দেখতেছি এখন ক্যামেরাতে করতেছে আমরা মানে এখানে বালুদের কম শুধু মানে মাটিতে দেয় না ওইখানে জায়গাতেও তো মাটি সব মাটি এখানের মধ্যে রাস্তা এটা কোন কোম্পানি আগে একটু কোম্পানির নাম করে যাচ্ছে দাদা যে এস আর আচ্ছা তে তোমরা কোন পর্যন্ত তোমরা এখানে মানে রাস্তাটা পায় আর কি 84 চলে চলছে হ্যাঁ 84 কিলো চ্যানেল আচ্ছা 84 চ্যানেল আতে আপনারা এইটা যদি এরকম যদি করে ন্যাশনাল 44 এর মধ্যে এখানে মাটি দিয়ে কাজ করে তো তোমরা তো কোম্পানি লোকে আপনারা তো কোরিয়া গেলে তো যাইবেন তে আমরা সারা জীবনে এখানে থাকতে চাই এটা দিয়ে কতটুকু মানে লাস্টিং হইব আর কি এই রাস্তাটা কোম্পানি লোক আছে এটা আমার নলেজ আমি ইঞ্জিনিয়ার না তো ও আচ্ছা 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 ইঞ্জিনিয়ার থাকলে আমি বলতে পারলাম না আচ্ছা মানে এখানে যতা মাটি দিয়ে কাজ করতেছে এটা মানে বহুত বেমানি কাজ কিন্তু এটা কোম্পানি ম্যানেজারের বারবার এখানে পালবিরা কইতেছি কিছু মানে অন দ্য স্পটের আয়া দেখছে না ভিজিট করছে না কিছু মানে তারা এখানে আপুজি নিছে না এই রাস্তার জন্য পাথর বালু দিয়ে হইছে ও পাথর আর বালু দিয়া সিমেন্টের করতো কিন্তু সিমেন্ট কম মাটি বেশি পাথর দিয়ে এটা কাজ করে এটা রাস্তা তো কত দিতে বা কত শীতের কই বছর থাকবে এই রাস্তা ধন্যবাদ দাদা ব্রাউ খেক মাইসা ब्राउ के त्रे समो दियो ब्राउ ले रोनी लेबर से ब्राउ बहुत तांग से बहुत उंगवा तांबाई चापाई मा तो आके नाव रांग बैसे काम ले मामी नाव बदर ना साथी तो ना तिमारो साबो kita ro wo company ni ta wo bo machine company ro manager to na इंचार्ज तो ना acha acha ka bung bai su sa ko ma salera no ka